Muy buenas, mis queridos aventureros y aventureras. Estamos aquí en Baldur Gate 3 y vamos a darle un poquito de caña. Ya estamos en la Arboleda, fuimos directamente aquí, ¿vale? Y bueno, tenemos que hablar con los druidas y dice que encuentra la zona Zorro. Encuentra a Zorro. Así que bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y tenemos por aquí la casa de Karlak, que Karlak la vamos a coger para que esté con nosotros. Así que primero vamos a hablar con los druidas, con la druida, la jefa. I'm sorry. I'm sorry. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Robo, envenenamiento, ¿qué delito cometió la niña? Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Persuasión, porque hemos cogido bastante persuasión. Suéltala, mi niña. Está haciendo. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Uy, si querés lo pasé porque estoy jugando en portátil. Pues bueno, a ver qué dice la peñita. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Total. Poner a una niña en la picota de esa manera es monstruoso. Me alegro de que hayamos intervenido. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Claro. Aquí dice corazón. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. ¿Duele mucho? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. ¿Estás segura de que no tiene...? Vale, cambiar de tema. Bueno, esto es para hablar con ella, así que bueno, ya está hablado. A ver qué dice esta tía, perdón, que no he hablado con ella. A deep elf. In our grove, on this day. A sign. Or rather, a gift. Who better to understand a watchful broodmother than a beloved child of Loth? Habían tocado ahí. No tengo mucho aprecio a la reina araña. Bueno, como es de Sedarine, de su raza, así que vamos para allá. Indeed. But you do exhibit a talent for self-preservation. A viper bears her fangs defending her brood. Is it not her nature to strike at invaders? No matter. I took back the idol of Sylvanas, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Zeflor cree que la gente morirá por el camino. And mine perish if he stays.
You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Creo que será mejor que hable con You will do Zevlor. more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Muy bien, bueno, pues esta tía está enfadada con nosotros. Vamos a hacer... Pues yo ya conozco a Nettie. I see you. Just give me a moment. Te doy 2 si quieres. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what? Drow. Last time I saw one of you folk, he tried to slit me open. I hope you're more agreeable. ¿Dónde vistes otros drows? That's neither here nor there. Look, you obviously want something. What is it? Necesito ayuda. Un remedio. Parece que he acudido a la persona adecuada. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A ver, no hay forma bonita de decir esto. Tengo un renacuajo en la cabeza. A tadpole. A mind flayer tadpole. ¿Lo conoces? ¿Me puedes ayudar? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Pues nada, vamos We a need to seguir a be Nettie. quick. Esto ya lo This way. sabemos. Que me haya seguido en los anteriores. Si no, ahora lo vamos a hacer. ¡Vamos, Nettie! ¿Un drow? Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing drow. He attacked Master Halsin and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Él y yo tenemos el mismo tipo de parásito. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I will remain. I have a vested interest in the outcome. All right. Let's see what we can do. Gracias, toda ayuda será bienvenida. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Puedo entrar a la mente de cualquier otro infectado. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. En una nave de azotamente me secuestraron y me infectaron. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. ¿Crees que puede curarme? ¿Y para qué es esa rama tuya? The thorn?
coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Algo habrás descubierto mientras los estudiabas. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. ¿Eso es buena noticia? ¿Entonces crees que es cuestión de tiempo? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. ¿Crees que sigue I vivo? think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Está bien, encontraré a Halsin. Thank you. It would mean everything to the Grove. To me. I wish I could tell you what happened out there. But those adventurers were the only witnesses. And they're long gone. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Why then poison? Pues nada. Never tried it, and La I gran hope to keep toxina, it ¿no? that way. Better a quick draft than Y aquí no puedo coger nada por lo que veo. Si no es robar. Bueno, pues nada. Nos vamos por ahora de aquí. Let's go. Vale, pues nada, ya hemos hablado con todo el mundo. Vamos a minigurando. Get going. Y nos vamos de aquí. Vamos a hablar con Bolo. Vamos a vender toda la caca que tenemos. Ok. Bolo está aquí. Yes. Yes, I see. Do my eyes deceive me? A drow! Here! Forgive my surprise. It's rare to find your kind above ground. Rare and intriguing on a day already packed with intrigue. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Vale, dispara. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Vale, dale una descripción exacta. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded magic blowguns.
A myth weaver. This man has no respect for truth. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? De oro, está claro. Witness mistook obvious silver dragon for brass. Last question, then you'll be quite free. Did the Lo cambia attackers todo, claro. rally to the absolute when they fell upon the gates? Si usaba el nombre del grito. Me parece que no. Really? Well, this does complicate things. But then again, well, never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Las supersticiones de los goblins no son dignas de invertir tinta y pergaminos en ellas. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Ten cuidado, los goblins no se caracterizan por mostrar clemencia. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hmm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Until we meet again. Pues nada, Bolo, diviértase usted. Por aquí, bueno, ya tengo pala. Y por aquí todavía no. Así que vamos a vender las cosas. Vamos a ver esto aquí. No hay nada así importante que yo vea. Pum. 07 07. Vale. Ok. Vamos por aquí. Aquí está el coleguita. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Vale, me parece genial. Lo único que quiero es hablar contigo. A ver. Te voy a vender. Esto no. Esto sí, el estoque no, la masa no, esto sí, guitarra, todo esto, fuera. Ok, la burrota también. Piedras preciosas. Tampoco puedo pasarme del dinero. Él tiene 517. Y tengo que poner más o menos el mismo precio, ¿vale? Estoy vendiendo todo. La caquita que tengo. Ok. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto no. Esto tengo que acabar de leerlo. O no sé si lo he leído del todo. Y una bala. Vale, perfecto. Ok, este tío tiene cositas, pero bueno, todavía a mí no me interesa nada. Gracias, hermanito. A ver, vamos a organizar esto. Esto lo puedo... Bueno, esto todavía no. Esto, clase 2. A ver si es lo mismo. Bueno, pues este está más fallero. Y esto es 2.7. 2.7 nada. 0.5, 0.7. Que es mejor. Vale. Y nada, los libros estos dos, pues los leo. La vulva, botella de grasa la puedo dejar con este. El artefacto de la colega. Yermo de cuero. Esto lo utiliza esta tía, ¿no? No. Nadie utiliza el yermo de cuero. Pues se vende. Esto también se vende. Esto.
Esto lo pongo con Snaker, que tiene destreza. Y la pasta se la ponemos al mago. Bueno, la vamos a dejar aquí por el momento. La espada está aquí también. Y la cota la voy a guardar. ¿Vale? La voy a guardar con Snaker y esto también. Y así vendemos el resto. Looking for steel? I have, well, Vale, gracias something hermano. close. La masa, esto, la espada larga, el escudo, el yelmo, los bulbos estos y listo. Esto lo voy a dejar y esto. Para empezar a ganar dinerito. También hay que empezar a ganar comida. Pero bueno, poquito a poco. Ya... Aquí también me daban comida. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Claro. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Muchas gracias. Y esta Tita Ethel. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. La magia está en mí. Si no puedo curarme con mis propios medios, nada de lo que inventes lo hará. Oh. No, someone's confident, aren't they? Be careful, sweetie. How's that saying go? The bigger they act, the bigger the whack. Besides, that magic of yours, mighty as I'm sure it is falling a little short, isn't it? Something is wrong. I can smell it. Are you all right? He estado mejor, es difícil de explicar. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Something doesn't add up about this one. Don't tell her anything. What is it, Petal? What's wrong? Corazón sombrío ya sabe que no le mola. Tengo un parásito absolutamente en la cabeza. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but... yes, I may have something at home. Hay algo en ti que me resulta extraño. Oh? Whatever do you mean, Petal? Transmite cierta sensación de naturaleza salvaje. I was quite the wild thing back in the day, but I'm afraid that's long past. I'm a simple woman, sweetie. Tea and potions are as exciting as it gets for these old bones. But enough nattering. I'll be heading home shortly. Here, let me mark it on your map. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Esta tía es bastante importante en esta historia, ¿vale? Depends. Oye, que Roland, ¿qué pasó? We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked.
Staying is a mistake. Has hecho los correctos, los Tiffin necesitan ayuda. And what about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. Un momento, ¿por qué tienes ganas de llegar a la ciudad? You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramaz's tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Buena idea. Conocer a gente poderosa nunca está de más. If it's powerful acquaintances you're after, you have to look no further than yours truly. Few can match me, in either magic or talent. In years to come, you will boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. Muy bien. Bueno, tenemos... ¿Qué nivel tenemos? Uf, tenemos nivel 2 nada más. Queda poco para el 3. Vamos a hablar con Servos que Nanay de la Gina. ¿Vale? Y ya terminamos la historia de la Arboleda. A ver, la historia. No terminamos, pero más o menos hablamos con I heard what lo happened. importante. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? ¿Puedes retrasar el ritual? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Entonces, ¿por qué no no la quitas del medio? A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. ¿Qué vale para ti? To get these people to Baldur's Gate? Everything. I'm still hoping Korga can be swayed from this madness. But if not, leaders need to make tough decisions. We do what we must. Bueno, No, este sir. es un simplón. But if there's a clear path Siphon. past those goblins, they'll find it. Así que vamos a dar una vueltita. Que estamos al nivel 2. Let's get going. War's ripe with magic, of course. And you quit in the middle of your shift. Vale. No one stopped me Ok, yet. vamos para allá. With haste. Nos vamos de la arboleda. Por ahora, ¿vale? Nos vamos de la arboleda. Encuentra a Zorro. I'm in misery myself. Vamos a encontrar a Zorro. Calm yourself. Let's ¿Dónde está? survive. Debe estar por aquí. Esto está aquí en la caseta esta. Ya que es una misión de aquí. Vamos para allá. Encuentra a Zorro. Seems Aquí like a está good Zorro. moment to talk. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too.
In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Sí, y te sugieras que haga lo que ella diga. Lower. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Vale, ya, vale, tenemos aquí a alguien. Y vamos a buscar a Carnage. A ver qué dice este día. The locals prove compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. ¿Pretende ser igual de dura con todo lo que nos encontremos? Rough. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Vale, ya has expresado tu visión. Then I needn't make it again. The tiefling was clear. If there are a Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Venga, vamos. Let's go. Ahora sí. Vamos a dar una vueltita. Ya hemos hecho todo la... Y ahora vamos a conseguir a Carnage. Nuestro objetivo. Pero... Ah, bueno, nada. Vamos para allá, vamos para allá. Nuestro objetivo. Este está full. Este también está... Venga, está papi. Vamos para allá. Vamos, chicos. Que he vendido todo para ir más rápido. Vamos a dar una vueltita. I'll be keeping an eye. If I choose to kill you, you will not even see it. These tracks. Goblins? ¿Esto qué era? Best be on my way. Glowing eyes are rarely a good sign. Best be careful. Vale. Tenemos una... Ah, mira, perfecto. Igual si mato a estos me subo de nivel. Venga, vamos. Entonces, primero, porque esto es como una estatua guardia. Y veo aquí el botón. Así que lo primero que tengo que hacer es pasar turno. ¿Vale? Poner a este mismo a correr. This was more fun when he was screaming. Y desconectamos el rollito, ¿vale? Hay otro por aquí. Y hay otro por aquí. Give him something to cry about. La única estatua que veo es esta. ¿Vale? Vale, hay tres. Venga, perfecto. Pues nada. A este lo ponemos aquí. Separamos el grupo. Whatever comes, I'm ready. Y vamos por aquí. Oh.
Ya podemos quitar el modo por turno. Y ya podemos ir para acá. Oh, este barril de aceite me va a venir. Perfecto. 7, 12, 15. ¿Y tú cuánto tienes? 7. Toda. A ver, Gale. Gale Fango. Cuidado. Gale. Pretty stubborn. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa, campeón? Ah, que a esta no... a corazón no la han visto, tú. Qué fuerte. Pues... 12. ¿Quién es el que está viendo a la colega? Ah, ya no lo está viendo. ¿Le damos al de 7 o le damos una saeta? Saetas que me parece demasiado. Critiquín. Mira lo que voy a hacer yo con esta tía. Adivináis qué voy a hacer, chicos. Ti. ¡Ahora! Ay, Dios. Venga ahí a tu casa. Vale. Vale. Sorprendido. Oh. Lo he fallado. Ha hecho popó. ¿Y este qué va a hacer? Le lanza ácido el hijo de puta, ¿sabes? ¿Será cabrón? ¿Usted qué se cree, hombre? Pues en tocada. ¿Cómo? Tocada. Mira, es más que me voy a hacer para pegarte otra vez. Me da igual. A mí nadie me echa ácido, estamos locos. Saltamos por aquí. Le echamos otro Igni. Y fallamos, lógicamente. Saltamos por aquí. Y le echamos otro Igni. Ahí está, nivel 3 que queríamos. Perfecto. Vale, pues vamos a coger las cositas aquí. Esto para aquí. Ya, herramientas de ladrón. Bien, cositas, hay cositas, ¿verdad? Poción, de cositas. Bien. ¡Oh! 2 de estas. Oh, qué bien. Fallo. Si esto tiene fallo. Espera, vamos a traer al equipo aquí. Esto me lo voy a llevar. Looks like a trap there. Lo ves, sabía yo. Yo sabía que eso era una trampa. A ver, chicos, vengan para acá. Tengo que desarmar la trampa. Ya pueden dejar de seguirme, simplemente. No se puede coger. No se puede recoger. Esto se envía al campamento. Y esto también. Ya está. Aquí ya se puede recoger. Listo. Esto después nos va a ayudar bastante. Vamos a desarmar primero. Ok. Sencillito.
Vale, la hemos desarmado. Solo teníamos una herramienta para desarmar, así que cojonudo. No se puede abrir, básicamente. Así que, a ver cuántas herramientas tenemos. Tenemos 4. Así que bueno, tengo bastante destreza. No mucho. Vamos a intentar de nuevo, que va a soltar las herramientas, ¿vale? Vale, lo hemos conseguido. Trama de naturaleza. Probabilidad de atrapar objetivos si no es una planta ni una bestia. Pues está bastante curioso. Así que bueno, se lo podemos dar a Gate, por ejemplo. Y cogemos el último bote. Buah, 2 botes de estos, esto me viene cojonudo. Lo envío todo al campamento. Y mandamos a descansar un poco para tener un poquito de vida. Aquí ya lo he cogido todo, así que nos vamos por aquí. A esta zona todavía no puedo llegar. Sí. O no sé, a lo mejor con la Celsi. Vamos a ver. Vale. Ok. His breaths are shallow, his wounds deep. He doesn't respond to your voice. Menos mal que tenemos aquí a una... No time to rest. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. ¿Cómo habrán entrado esos goblins en la arboleda? It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Bueno, pues nada, hemos salvado al coleguita. No sé qué ha pasado. Bueno, por aquí es un túnel secreto. Vale, un túnel secreto. Aquí yo he desactivado la runa del oso, que no es esta. Ah, sí. ¿Esta qué runa es? La del lobo, que es esta. Me falta la del lobo. Pero, como he dicho, esta tía salta mucho. Igual. Blackets will be done. Quickly then. Ojo. That's curious. Vale. Tranqui. Aunque te partas toda la crisma. ¿Está? Fuera. Bueno, una llave. ¿Para qué servirá? Ni idea tengo. Lo que sí tengo, sé que hay una montañita aquí. No hay que me va a pasar a mí la palita. Y desenterramos el cofrecito. Bueno, no está mal. Perfecto, let's go. Bueno, he desactivado todo, pero no sé. No he visto que me dé nada, simplemente que está... Vamos a mirar qué ha pasado. ¿Qué he hecho? Ah, le he dado paso. Vale, pues bueno, podemos preparar algún de estos de nivel 2. Vale, esto me parece increíble. Plegares de curación también. Ceguera también. Auxilio también. Uf, que todo es muy bueno. Vale, quito esta, aunque cure más. Y ponemos esta. ¿Vale?
A mí me gusta mucho, tengo bendición, una cura bastante potente. Después esta es otra cura que cura a todo el mundo. Esto quita venenos, parálisis, ceguera a nosotros mismos. Y esto, además de curar, aumenta los puntos de golpe máximo en 5 puntos de golpe. O sea, está de puta madre, ¿vale? Así que nada, let's go. Ya estamos a nivel 3. Bueno, esto fue sin querer. Vamos a caminar un poquito más y lo dejamos pues donde lo dejemos por aquí. Ah, mira, aquí está la del oso. I'm gonna bite the heads off your kids, and your birdies, and your dogs. Y aquí entra directamente a la arboleda, ¿no? Exacto. Toda la arboleda ahí. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. A callar, esas podrían ser tus mismas palabras. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you, all right. Observar lo que ocurre. Here it comes, you little beast. Pues se atrevió. Just keep your hands to yourself. You're being watched. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo nada? ¿Puedo abrir? Pues tampoco es que haya algo muy importante por aquí, que yo veo. Creo que se puede entrar por aquí, saltando. Pero bueno. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí. Estamos otra vez en la arboleda. Hemos entrado por un camino secreto, un túnel, y estamos otra vez en la arboleda. Así que vamos, capítulo de arboleda total. Hemos conocido toda la historia de la arboleda, lo que tenemos que hacer. Y nada, mañana en el siguiente capítulo vamos a por Carlach, nuestro siguiente. Ya tenemos el nivel 3 y vamos a, bueno, poder seguir avanzando poquito a poco. Mi objetivo es hacer todo del, lo diré, todas las misiones, todo, ¿vale? Todo es lo que quiero, pues bueno, hacer, ¿ok? Perdón, estoy yo medio... Todas las misiones que se puedan hacer, pues se harán, ¿vale? En el acto 1. Así que vamos a darle caña. Por ejemplo, esto ya está completada. Pues hay que pedir ayuda a Hetel, rescatar al druida, localiza al creche Giyanki, mata a Kagna. Esto es algo que, bueno, por ejemplo, esto tenemos que elegir, ¿no? O matar a Kagna o derrotar a los goblins, ¿vale? Las dos maneras. También podemos ser malos y aliarnos con los goblins, ¿vale? Salvar a la vela. Ah, vale, es verdad. Ok, pues mira, esto es lo que vamos a hacer. Lo primero, ya acabamos esta misión, que la tenemos aquí. Los padres creo que están por aquí. Vamos a acabar esta misión porque hemos salvado a la vela de la serpiente, de la druida esta de Kagna, ¿vale? Y aquí están, esperándonos, ¿vale? Así que vamos para allá y acabamos esta misión. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Espero que volvamos a encontrarnos en mejores circunstancias. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Bueno, pues mira, nos da un colgante. Perfecto. Pues mira, perfecto. Ya hemos hecho la misión de salvar a Vela, ¿vale? Ya hemos rescatado al prisionero, salvar a la Vela.
liberar a la Cel y escapar del Nautiloide. Pues bueno, tenemos varias misiones, todavía no tenemos muchas misiones, la verdad, pero tenemos varias misiones que tenemos que hacer, ¿vale? Encuentra tus pertenencias, nos han robado unos niños las pertenencias, ¿vale? Ya seguramente en la siguiente partida haremos eso. Así que nada, chicos, espero que les haya molado el vídeo, lo dejamos aquí, junto con los padres de aquí, la Arabella, creo que se llama, Arabella. Sí, Arabella, así que nada, lo dejamos aquí, chicos, espero que les esté molando, así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.